बाबुशान राजीनामो दिवचो कितलोसो आसा तो आमी पळयतात। लोकसभेचे वेंचणुके बरोबर पणजेची वेंचणूक जावनी। मनोहर पर्रीकार समर्थक पणजेच्या स्वाभिमानी बायला कार्यकर्त्यांनी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताक आव्हान दिला। But the most important thing is सगळी आमी करतूंक आतां हे केलेले आहा ती तो मनशान कोण केल्ले तेणी एका केन्नान 25 वर्सां पाड घालेली पणजे सिटी तेंचे आमी आयज भोगता। वी आर ट्रायंग टू बेसिकली टू क्रिएट अ इन्फ्रास्ट्रक्चर। हिंगा पूल बी बांदून गेल्ले, पणजे सोडून गेले। आमदार कोण पणजे आसलो तें खबर काड 25 वर्सां फाटीं पणजेचे कितें उदरगत केलेली आहा ती म्हाका सांगची, नाका दाखोवची। हो प्रोजेक्ट हांवें केला, तो प्रोजेक्ट केला, ते प्रोजेक्ट केले सगळे पणजे म्हणजे पाड घालून कॅसिनो घालून। स्मार्ट सिटीच्या कामांचो घोळ चल्ला। सगळेच जाण कामाचे पद्धतीचेर टिका करत आयल्यात। तातूंत नव्या वर्सा कामान एक बळी घेतलो। त्या उपरांत फिल्डार आयिल्ल्या बाबूश मोन्सेरातान पणजेचे औतिकायेक मनोहर पर्रीकाराक जबाबदार म्हण सांगले। स्वताक पर्रीकाराची स्वाभिमानी महिला कार्यकर्ती म्हणून घेवपी कांय बायलांनी पत्रकार परिशदेत बाबुशाचो समाचार घेतलो। पळयात। आदार आसतालो आनी एक आदरय आशिल्लो। पणजी आपली सदांच डेव्हलप्ड आसची, सदांच बरी आसची हें मनोहरबाईंचें एक स्वप्न आशिल्लें। मनोहरबाई देश प्रथम, राज्य द्वितीय, पक्ष आपलो नंतर आनी ताजे नंतर आपूण अशें सदांच म्हणटाले। मनोहरबाईंचे तांणी मुख्यमंत्री म्हणून आसतना ज्यो स्किमी केल्यो, गृह म्हणपाक शकता, दयानंद सामाजीक योजना आसूं, हेल्थ कार्डाची आसूं आमच्या, नाजाल्यार लाडली लक्ष्मी स्कीम आसूं, ही सगळ्यो स्किमी घरान पावल्यो, सगळ्यांक आवडल्यो आनी सरकार पयलेदां कितें तरी आमच्या खातीर करता अशें गोंयच्या लोकांक दिसलें। पॉप्युलरिटी पळोवन तांकां केंद्रान आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी हांणी डिफेन्स मिनिस्ट्रीचें काम दिलें। डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून तांणी काम करता आसतना गोंयचो आमचो जो बजेट आसा ताच्या पेक्षा कितलेशे पटींनी, कितलेशे करोडांनी डिफेन्स मिनिस्ट्रीचो बजेट आशिल्लो। डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून काम करता आसतना भाईंची कामगिरी एकदम चोख आशिल्ली। मनोहरबाईन आपल्या कर्तव्या कडेन खंयच कमी केलें ना। 2019 तांकां मरण आयलें आनी 2019 तें मरण येतगीर आतां 2024 हो पणजेचो आमदार तांचेर आरोप करता की जे स्मार्ट सिटीचो जो फेल्युअर आसा हें सगळें मनोहरबाई खातीर जाला म्हणून। जेन्ना मनोहरबाई हयात आशिल्ले तेन्ना हो पणजेचो आमदार भिगी बिल्ली कसो ताजे मुखार रावतालो। हें म्हाजेच न्ही, हें सगळें लोकांचेच म्हणणें आसा। तेन्ना तांचे समोर ताच्यान उलोवपाक हिम्मत नाशिल्ली की तूं सांगता आपूण 2027 पळोवया इलेक्शनाक, यो आपल्याक फेस कर। कित्याक 2027? तुवें बरी कामां केल्या। मनोहरबाईन जर तर 25 वर्सां सगळे लोकांक त्रास केल्ले। आतां दी रिजायन, तुका कोणें नाका म्हणल्यार रिजायन दिवपाक, दी रिजायन, आतां करया इलेक्शन, पळोवया तुजें कितलें हें आसा तें। 2027 कित्याक? लोकसभे बरोबर परत एक इलेक्शन जावनी पणजे, ही आमची तुका सगळ्यांची चॅलेंज आसा। स्मार्ट सिटी बोर्डाचेर आमदार आनी मेयर म्हण मोन्सेरात बापूय पुतच असले। तांणी एमडीक कित्याक काडलो ना? स्वाभिमानी बायलांनी प्रश्न विचारला। हे विचारतना तांणी बाबुशाच्या पुताक रोहिताकय शेप लायलो। आयकात। जेन्ना ते हयात ना तेन्ना तूं सगळ्या आपल्या फेल्युअर्सांचें जें हें आसा, खापर आसा, तें भाईच्या माथ्यार फोडू नाका। तुज्यान हिम्मत आशिल्ली तूं तेन्ना उलोवपाक शकतालो। 2014 ते 17 मनोहरबाई गोंयांत नाशिल्ले एज मिनिस्टर ऑर MLA, पूण तांचें लक्ष बरोबर आशिल्लें आनी जे हे म्हणटात की MD जो आसा तो भाईन अपॉयंट केल्लो। हांव आज तुमकां सांगपाक सोदतां की स्मार्ट सिटी बोर्डाचेर एज MLA पणजी आनी एज मेयर ऑफ पणजी हे दोगूय पिता पुत्राची जोडी आसा। हे दोगूय जाण ते स्मार्ट सिटीच्या एकूय मिटिंगेक थंय हजर आसनात। समजा जर तर MD कांय करना, समजा कांयच कामां जायना जाल्यार हे MDक ते कित्याक काडिनात? तेकाक दुखलें। आमच्या एक बरोबरच्या आमच्या भावाचे अशें म्हणपाक शकता तो भुरगो हें जालो, आमकां प्रत्येकाक दुखलें। तुज्या चल्याचो स्टेटमेंट कितें आशिल्लो की जर तर आपलो भुरगो अशें जाल्लो जाल्यार आपूण कॉन्ट्रॅक्टराक पुरता आशिल्लो। अरे तूं मेयर, तूं पणजेचो पालक, सगळे हे जे भुरगे आसात वा ही सगळी ज्यो पणजेच्यो फॅमिली आसा, तुजी स्वताची फॅमिली समज, प्रत्येकाचें दुख तुजें दुख समज, त्या कॉन्ट्रॅक्टरान त्या वेळार तुवें कित्याक कांय पनिशमेंट करूना? त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक काडूना तुमी?
कित्याक तर तो रुपेशाचो भुरगो तुमचो भुरगो न्ही आनी तुमचो भुरग्याक समजा कितें जातलें तेन्नाच तुमी करतले. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी.